An balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na aw n'aw balimakɛ don Sɔrɔ Ibrahim Kulibali. An baliman dɔ ka misali y'an sɔrɔ ko an ko mɔgɔw ka papiyew yɛlɛma ka kɛ contrat ye. Ko y'a mɛn yɔrɔ wɛrɛ fana na k'a fɔ ko dɔw ko k'u kana kɛ contrat ye k'u k'a to yen ko Itali gouvernement bɛna fɛn dɔ kɛ mɔgɔ ye. N terikɛ n terimuso nata de ye wulu dakala janya n'i ye wulu dakala jalen foyi tɛ ni nata tɛ mais yani n ka o jaabi ni min fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn ni Itali jeune minnu ye ɲɔgɔn rencontré Itali ko kan mɔgɔ miliyɔn don ba k'u ma se k'a yɛrɛ ta datugu a tɛna se ka mɔgɔ ta datugu Itali ma se k'a ɲɛ italien denw ye ne t'a dɔn a bɛna ɲɛ anw ye cogoya min na a fɔlɔ ye min ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ni droit ka kan n'u ni hakɛ yɛrɛ de ka kan Itali kɔnɔ an b'a fɔ olu de ma ko asile politique o asile politique a ka kan so ka d'a ma gouvernement kan ka vie en charge fo a ka papier date ka ban a ka papier ka tila ka taa falen yɔrɔ la tuguni commission mɔgɔw ka validé ka lajɛ n'a a y'a sɔrɔ a ye kuma min fɔ n'o de kama ni asile politique dilan ma n'o problème t'a ka jamana kɔnɔ wala n'a bɛ yen tuguni o bɛ tila ka papier renouveler k'a bila droit ni condition ɲuman na tuguni fo ka taa fɔ papier date banna à chaque fois que n'a ka papier date banna à chaque fois que ni asile politique ka papier date banna normalement n'a bɛna falen kosura mɔgɔw b'a ka papier de bila ka taa commission na commission mɔgɔ de b'a valider ka validation k'a kan k'a lajɛ n'a a y'a sɔrɔ ka papier bɛ se ka falen n'a tɛ se ka falen a ye problème min fɔ Itali kɔnɔ kunu est-ce que o problème b'a ka jamana kɔnɔ bi wa u b'u lajɛ n'a bɛ yen u b'a ka papier falen ka d'a ma contrat ti ɲini k'ale la faveur b'ale yɛrɛ bolo yɛrɛ de faveur ba de bɛ asile politique bolo mais sociétaire tigi sanfilatigiw n terikɛ n terimuso n'i y'i ka papier converti ka kɛ contrat ye a nafa bɛ de kan nafa foyi tɛ ne kan n'a ka di ye kana falen yɛrɛ i b'i sigi n'a ye n'u y'i wele commission na a kana bali la dɛ ala ye diɲɛ don o don da mɔgɔw bɛ ne wele n ye n ka papier don 5 ans don u bana k'a falen ko n ka segin commission kan problème ye sira fila de ye a sira fɔlɔ sariya t'i bolo ni 5 ans b'i bolo i ka jigin i ka jamana kɔnɔ susidariya caman jiginna ka jamana kɔnɔ donc o ka papier falentɔ la u y'u lasegin commission kan o y'a problème fɔlɔ ye a filanan ye min ye n'i ka papier ni susidariya don n'a dati banna n terikɛ n terimuso ni contrat b'i bolo a falen n'a ye o bɛna san 2 min d'i ma o de nafa ka bon i ka tɛmɛ san 5 in kan pourquoi parce que ni san 2 dil'i ma n'o ye subordinateur ye ni aéroport bɛ hali aw ka village la ni avion bɛ jigin hali aw ka village la avion tɛ italien ka jigin aw ka village la i bɛ taa ka segin problème foyi t'i kan wa ni aéroport tɛ aw ka village la avion tɛ ka jigin i ka jamana capitale kɔnɔ ou bien ka région kɔnɔ ni avion jigiyɔrɔ bɛ yen i bɛ taa ka segin problème foyi t'i kan wa ala k'an kisi hali n'i ka papier date banna k'i to yen en tant que contrat b'i bolo yan i bɛ se ka taa Itali ambassade la Sénégal n'i ka contrat ye k'a yira ambassade la o b'o kɛ recherche ka kan n'a y'a sɔrɔ i ye contrat min d'u ma n'a validilen don Itali kɔnɔ yan parce que u b'a bila ka taa i ka papier falenna yɔrɔ min na u b'a bila ka taa yen kosura de la olu bɛ enquête dayɛlɛ a kan n'a y'a sɔrɔ i ka fɛnw bɛ règle la Itali ambassade min bɛ Sénégal wala mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ dugu o dugu u bɛ visa d'i ma i bɛ na Itali parce que i bɛ baara la yan i reconnu don i respectelen don mais n'i ka papier ni susidariya don n'a date banna k'i to jamana kɔ kan k'a sɔrɔ e taatɔ la rendez-vous t'i bolo yan waati min kan ka t'i tɛgɛ da kosura la n terikɛ n terimuso i ka Itali sigi bannen y'o ye bɛɛ piqué ka pas kɛ tɛ na ne de y'a fɔ ye donc e yɛrɛ k'a lajɛ nin kuma fila kɔnɔna na jumɛn nafa ka bon e yɛrɛ kan o y'a fɔlɔ ye n terikɛ n terimuso n'i ka papier asile politique ye n'i ka papier asile ye n'a date banna n'i bɛna falen n'i taara kosura la kosura mɔgɔ b'i ka papier bila ka taa commission de la commission mɔgɔ de b'a décider ni papier bɛ d'i ma wala n'a tɛ di a bɛ temps ta a dɔw la yɛrɛ o bɛ se k'a fɔ k'i ka segin commission kan tu vois mais n'i ka papier converti ka kɛ contrat ye n'i ka contrat bɛ règle la e yɛrɛ bɛ règle la i ka papier tɛmɛ kosura kɔnɔ wa commission mɔgɔ da t'a la
a tesra a falni tesra hali commission na parce que intégration ñini intégrer la ibe viñana man kono be condition ñuma na itali kono ibe se ki ka bon sera yere ibe se ki yere balo yere ibe se ka fini sa yere ibe se ka téléphone sa yere ibe se ka fembe ki yere parce que be barala donc wodi kadi to wi c'est pourquoi ni ka papier ni ya converti ka ke bare ni tala ko sura la ko sura te commission ñini ka tuguni o te commission ñini ka be ka papier fale ka dima mais ni ma converti na dati bana ni tala na ko sura la ko sura jakoyalen de do ki ka papier bila ka ta ye commission ga romina ko lu ñini ka karma ñini ka papier dati bana anana na yan fa ya o ko cugudi anga fale nga dama wala nga na fale ka di commission mo wode be ordre di ko sura mo sinon ko sura te se ka fale donc c'est pourquoi nya fa na ko sura te se ka papier fale ko sura ka papier fale na ya sura contrat de do o kateli o falni kan ko yere mais ni asile code do fo commission mo wode ba décider et donc le mo commission kono mo ko chamale ka demani be donc etna se ka bla togne ko parce que ko to ko shaka wala to ko mule non itala munu sur le tab de chomi tol ta ko flo après trop sur ka sima dans abe tanta derke ndere muso ni ya fali ka ke contrat ya nafa pdk sur mimi ka fene sur sigilima ka entreprise ko na hal ne tala afrique ko mi je merci papier tane bulu min dati bi ban anga papier dati tiba ala barkala sinon ne tala afrique ni nga papier dati bana mi ta italia masatla bayirula ne sur yen sigilino italie ni entreprise bambulu mbere gilla mi taxi mi sera gouvernement ya boursa paka fle nga contrat fle nga bon contrat fle donc ba fe kata italie be visa nga passeport ka be avion tamina parce que me barala e reconne non doneno mais ndere musé min te barala ya sanjo dole be jamane ko na te barala fo cela ere be balo tuwa na italie gouvernement tato trasi fo ce italie ko na mema ire ka fo ke bi se ire balo ni ga papier dati bana ki to afrique ni dala ko ka visa du ba fute o ye ga italie sigi bane ndere muso netti kuma fe kan na talento awla aw drome kelim basi ndrome kelim nono sur na talente jenjon la parce que ni barka mabba mais ami ñogo blasira ami kuna funo di ñogo ma ami mogo bo filu kono ami mogo deme aw ñi hera so tuwa mena aw avancer la tuwa mena aw be ga se ka tanye fe tuwa mena akadi suri beka ka o tuwa la o de ga ma suri bi sigi ka video ke ka blaga page ka mogo kala me hagli ñumantigu mogo kodono mogo famiyalew munu ba fe ka tanye fe sini aw ba taw be barke nay mais mogo munu be nulu ma danye takama nulu reta se ka tanye fe donc lu ba bla ko be la tantoro donc fana jana te re tabule mais ne be mi fo ñene ne be ka fo na were ka nafade awere ka avantage de awere ka herade ne ta fo ñere ka heray ni ka ko papier converti ka ke bare nafa be de ka nafa te sorima ni banga converti fana ka ke bare nafa be de ka nafa te sorika na kele hera mi de tade do na kele bone mi de tade do donc sorba la sor la fialendo papier ko gela taka nya fo ñene de bin ne duna jamane ngono domina kala woro ya so ne ka papier séjour be mbolo kala woro billahi am be jamane ngono domina wati kala woro be dafa wato ya so ne ka séjour be mbolo mais do bi sanan ne ga pour ka papier so bi donc ne ga ko ni mo ta tekle ne te mo la dege ndi mo ko copier alhamdulillah malien dewna dula kan folo la bamana kan folo la mo ko mi folo yi sigi ka video ke dam ne so do mo ko de bi ne copier ne te mo ko copier ne te mo ko la dege nti nyebo mo ndina nyebo mo ko fe ki la dege mo ko de ne yalla ka tuku ne ko ka ke fana ka ke bagay ne te mo ko la dege way mo ko de bi ne la dege so torolende so dekulende sur la fialendo sur be mindo sur bu fo frafindo nye sur ba fo abelmoye sur ba fo signoye sur ba fo teruye sur ba fo kanbo ya ba fo hala juguye parce que do refana tanfe na obanga information na me ka barake na ya bu lafia donc ya ambulo ka juguye mais ami ko sauver ami ko gajana te gadla ka dum donc sur be sud la e be nord la e ga hera itay sur fana tay tay mais sur be klaka tade ta ko kla ani eche pour que e sauver o de sur ka bare sinon takeni na tay aw drome kelen bashi drome kelen nano na talente cela parce que ñere barka balente sur barka balente ala barka la sur donné no itali kono sur reconné no itali kono sur reconné no je kono sur reconné no europe sur papier tigi sur be barke contrat babulo bulletin babulo bursa baka babulo sur mana tay je roro
sori mana fa bita diɲɛ yɔrɔ bɛ a bɛ se ka taa parce qu'il est reconnu en tant que sori et en tant que responsable sori bɛ mɔgɔw dɛmɛ dogo la sori bɛ mɔgɔw dɛmɛ kɛnɛ kan donc waso tɛ dɛ mais n'i bɛ kuma farafindenw fɛ bi i b'a f'u ɲɛna tan parce que n'i y'a fɔ ka nɔgɔya dɔrɔn u b'a fɔ n'a ye nin kɛ peut-être nin bɛ ka nin fɔ de ko pour que an ka se ka taa fɛ a k'an ka baara kɛ n terikɛ n'a ka di ye ne b'i ka baara kɛ n'a man di ye taa yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ min ka di ye mais o tɛ ne bali ka kunnafoni di mɔgɔw ma ni min y'a kanu kana an k'o ta kɛ an b'a ta kɛ ni min m'a kanu kana diyagoya tɛ an kɔni bɛ se k'a fɔ mɔgɔ yɔrɔ jan fɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i taara pour que olu ka information d'i ma i bɛ wari de sara mais ne bɛ n ta di bɛɛ ma fu o kɔfɛ ne yɛrɛ ni juguya de don ne bɛ n sigi de n b'a f'i ɲɛna de n terikɛ n'i mana ne bara ne t'a fɔ mais ne bɛ n sigi réseau kan k'a di mɔgɔw ma dɔw b'a ta u bɛ taa service yɔrɔ kɔnɔ u bɛ t'u ka baara kɛ a bɛ ɲɛ u bolo ala barika la hakili ɲumantigiw n'u ka baaraw banna u b'an wele k'an waleɲuman dɔn u b'an wele k'a fɔ vraiment i ye n sauvé i ye nin fɔ n y'a mɛn vraiment n ye baara kɛ n'a ye n lafiya la i ni ce ni baraji ni dɔw bɛ tilen ka k'anw ye su kɔnɔ a bɛ tilen ka k'an ye tile kɔnɔ voilà comme mɔgɔ dɔw fana bɛ olu t'a fɛ k'an ye diɲɛ kɔnɔ cogoya min na o fana b'a la o tɛ ban o mais c'est pas grave l'important ye min ye dɔrɔn an natalen tɛ mɔgɔ de la wa an sigilen tɛ mɔgɔ kama yan parce que an yɛrɛ barika bannen tɛ sori bɛ se ko dɔ la sori bɛ se ka ko dɔ fana kɛ ala barika la donc sori natalen tɛ diɲɛ jɔsi la sori ka association ma sigi ka cotiser k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan di sori ma non ayi an bɛ baara de kɛ k'an ta sɔrɔ ala barika la je vous remercie